Within the Bay of Toba lies Mikimoto Pearl Island, the birthplace of the cultured pearl. Terlahir di kota Toba pada tahun 1858, Kokichi Mikimoto adalah orang pertama yang sukses dalam budidaya mutiara. Keluarganya membuka kedai mie di kota Toba. Ia menyadari keindahan mutiara dan juga uniknya daerah Shima yang menarik perhatiannya dari dapur kepada sains. Dia memulai peternakan tiram pada tahun 1888. Setelah banyaknya kegagalan dan nyaris gulung tikar, Kokichi akhirnya berhasil mendapatkan budidaya mutiara semi bulat pada tahun 1893. Dan diperlukan 12 tahun lainnya untuk menyukseskan mutiara bulat yang sulit dibedakan dengan mutiara berkualitas tinggi. I really love museums. Walking through here, I'm learning that these pearl farms in Japan have been around for over 100 years. It's now such a big part of their culture. Now there are over 6 species that they cultivate here, from mussels to oysters and abalone as well. Now, not only do they use it for the pearls, but for the meat, they make it into not only food, but for makeup and vitamins, and they really utilize every part of the oysters, which is a good thing to know. The ama have been diving here for thousands of years, and they play such a large role in the pearl cultivation industry. Now here at Mikimoto Pearl Island, we can actually watch them freediving for their pearls and seafood. Prefecture Mie merupakan rumah bagi lebih dari 700 penyelam wanita yang dikenal sebagai ama. Tiap harinya, museum ini menyajikan pertunjukan bagaimana cara para penyelam ini menyelam sampai kedalaman 5 meter demi pengumpulan berbagai macam kerang dan makanan laut. Ama sanggup menahan nafas mereka sampai 2 menit sekali menyelam, dan sewaktu mereka keluar, mereka membuang nafas secara perlahan sambil mengeluarkan siulan yang dikenalkan sebagai isobue. Kota Toba telah sukses mencampur tradisi budaya dengan wisata modern tanpa melewatkan kesempatan bagi para wisatawan untuk mengambil bagian dalam pengalaman yang berbeda. Sekitar 30 menit dari Mikimoto Pearl Island, berseberangan dengan kota Toba, sebuah komunitas ama masih aktif melakukan aksi free diving dan juga menjalankan usaha seafood dan bisnis wisata. Tradisi freediving yang dipraktekkan ama telah menjadi aset budaya dan tradisi ini dinyatakan berumur 2000 tahun. Actually, this ama hut is supposed to be like the rest area for the ama-san after they are diving. So And getting warm, of course. yes, and then sometimes it's not only for like getting warm, but also like this. Sometimes they grilled some shells and also like some mochi after snacks to recharge that energy. So they have like a cookout right in the middle of the room Yes. right here. Yes. Right. Now, I'm looking over here, so I'm getting distracted by all this really fresh food. There's yeah, lobster, it's alive. there's abalone, there's mussels. They must have just taken it from the ocean. Yeah. So this one is hyogikai, or we call it like it's similar with scallop. But the cool one is like you see the colors. This one is orange and that one is yellow. So it's like a rainbow scallop for me. So these colorful scallops are native to this area only? そうね、この島の海ですね。この島半島のね。 How often do they go out there into the sea to gather the seafood? And what type of conditions determine whether or not it's the right time to go out and collect these species? 天気が良いと3日ぐらい行く時もありますしね。夏は低気圧がね来るともう波が来るから、もう潜れない日が多いです。はい。So-1週間に1回の時もねありますね。わかりました。 Now, this ama community has been operating for thousands of years. Yes. Why is it that they are women? これでね潜ってる時に男性はね皮下脂肪が少ないから女性の3分の1ぐらいよりね時間が持たないの。だからなんか海の中にはの方が暖かいという意味ですか？皮
この体がね、脂肪が少ないから、男性は、それですぐ寒くなってくるの。あ、わかりました。はい。Okay. あなたもね、一度こういうシャツだけで潜ってみなさい。寒いよ。I can't speak Japanese, but I kind of understand what she's trying to tell me there. スーツ着てるから、潜れるけど。She can withstand the cold a lot Yeah, better yeah, than the yeah, men. yeah. I would love to go free diving with her one day. Okay, with this kind of white shirt. I just find it so inspiring. 食べてもいいですか？もういいですか？ According to the Ama women, the proper technique in eating the fresh seafood is just off the grill and just munching straight away on it. So I'm going to give that a go. いいかね。そう。This is really good. Oishi! Oishi! You want to try the ise lobster? I want to try it all. 全部食べます。 Saya sangat beruntung atas kesempatan untuk duduk dan bertukar pikiran dengan para wanita Ama. Cara mereka bekerja dengan laut dan bagaimana mereka menghargainya telah menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Please tell them thank you so much for preparing this for me. But wait. I have one more thing that I want to show you about the Ama culture. Another thing? Yes. So they will dance Osatsu dance for us. And she asked us to dance together. They want me to dance? Yes. So let's try. Come on. Tarian saya memang tidak ada apa-apanya dibandingin mereka. Tapi saya yakin mereka mengerti. Terlebih lagi, saya sudah berjanji selanjutnya saya akan datang dan mencoba free diving bersama mereka dan menangkap seafood isashima yang mereka sajikan hari ini. Tidak jauh dari Futami, sebuah kota kecil yang berada di pesisir kota Ise, berdiri The Weighted Rock, atau yang dikenalkan sebagai Meoto Iwa. Kedua batu ini dan sebuah kuil yang berdiri bersamanya telah dianggap sebagai tempat sakral semenjak abad ke-12. This is the shrine where people come to pray for their family, for love, and for safe travel. As I'm walking through here, I see all sorts of random things like one wants to become a better soccer player, one wants to have a girlfriend, the well-being for their child. It's nice to see people's wishes and faith in the energy of the shrine. Okitama Jingga dikenal orang lokal sebagai kuil kodok dan dipercaya bahwa dewi makanan Miketsu no Kami tinggal di dalam kuil disembah di sini. According to Shinto belief, these two weighted rocks represent the union in marriage between both man and woman. Tali tambang yang mengikat kedua batu dikenal sebagai shimenawa, dan itu merupakan ikatan tambang yang melambangkan batasan akan hal sakral. Ikatan seperti ini dapat ditemukan di gerbang tori, di sekitar pohon dan batu sakral. Ikatan yang mirip dikenalkan oleh Yokozuna, posisi tertinggi pegulat sumo, sewaktu perayaan ritual.